салом алайкум ҳамватано дӯсто тамоми обуначиҳои канали ишони халифа. Чанд кашид мо ҳам набудем, иншоалло ки камтар сабабҳои техникӣ буд, хай ҳал шид. Иншоалло ки бо ҳастем, давом метем. имрӯз як манзараи хеле беюнасида омадагӣ ва мехостем наванавор будем шуморо нишон будем. Иншоалло тамошо метем, бо ҳам суҳбат. алло, инами дашти кӯҳсоре ки мебинед шумо, оно як дар радиои озодӣ чида буд ку як деҳиман. Инем кора ден ки боғи ангура ина. Ин боғи ангурай. Ангурое ки инем хеле ангурои ҷуҷибаҷачски да. Мақсад ки чизои бадоруа ё хелияй ӯ хелияй ягон хел нест. ҳами ҷое мебине инем ҷо хате инем ҷо ҳамаш боғи ангурай. Инем омадаги ҳам боғи ангурай. Рафтаги инем ҷое мебине инем ҷо ҳама боғи ангурай. ҷа мардими оддӣ зиндагӣ мекунанд, не исшам боғи ангурай. ҷа мардими оддӣ зиндагӣ мекунанд. исе хай ҷангало ҳамин боғи ангуре ки дар ҳамин ҷо ҳастай, ҳама амира ҳамин мардаме ки дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунанд, ҳамин мардам дар ҳамин ҷо кор меҳнат мекунанд. ҳоли мо бо болотар акиҷа мутаассифона инҷо гане кӯҳ аст, санги савлох инем хеле кӯҳои ранги кӯҳои тоҷикистон кӯҳ хеле кӯҳ инҷо ҳамашам хеле кӯҳ. Ака поёнтош кантарсоза хоки сӯзкашидагӣ меҳнат кардагиянд. Фақат ҷа амо мутаассифона чӣ набуд, антен несте ки гуфтум ки пахши мустақим пахши зинда сарбита маялав. Мутаассифона антен камтарак антен ҳаст, антенаи гавзанӣ интернетш систа инҷа. Ба ҳамин хотир дигар ман натонистам ки барои шумо сар битам амо чи пахши зинда сарбита маялав нишонтон битам. Вале ина боз як шай намедам мо меканем, мебинем чӣ хеле мазааш. ина азбест. Ман намедонам русӣ чия. Ягон бор ангур чиндагӣ нестам. Фақат ангур тайёр хӯрдам. ина боз нақша ангура намо бахудо чинда наметавонам чи ман. О! Ё чӣ хеле мечинанд я? Сахтаи? Субҳаналлоҳ кандаш намешавад. Паузаш кар. Рафта секу. Ини ман ангури десте наминам ангурай. Ман намедонам ма дар як бор ду бор ҳамин ангур чиндагиам. Хулоса ҳам як бор ду бор чинда будем, хеле ангур набудани ки ангури ҳам Тоҷикистон ҳам хеле мекашидӣ. Димчаш ҷои чӣ хеле буд ки ҳамин фақт мекандак. Як бор мекандиш. Иҷа намешава. Ина кам кашидимш намешава. Валлоҳу аълам ё чӣ хел мечинанд ина. Инем хеле банд дастҳошон намедонам чӣ. Не ки ангуруш соза. Я бозига месанҷем. Ширин набудай. Ку? Ай, субҳаналлоҳ ширин. Ина. О ку? Боз мебинем. Иш уш фарқ мекардай. Иш ҳоли камтарак тришмазада ранга ка. Як рафт болош ширин буд. Лекин бад нест, хубай. ангур беҳтарин.
خب این مردمی که زندگی میکنن اما مردمی در همینجا زندگی میکرده خونه زندگی میکردگی مردم جا استراحت دارن اینجا هم خیلی دره با دره آمدگی رنگی خیلی حد طرفه که بینش خیلی اوه رنگی چیه ده ورزوب رنگ ورزوب تاجیکستان طرف رومید رنگ همونجا بود هواش هم بهترینه که بهترین وای با فکرم که یا افیر کدگی بدم ده همینجا پخش اینجا کدگی بدم اول بهار بود والله عالم هوا هم خیلی بود اونجا ما دیگه جا بدم این پشت همجا ده سر اینم که دا بدم سری که بلندی باید بود اونجا بلندی برو ما دادم اونجا انتنش مشکل نداشت برو ما دیگه بود دفعه کم در پاسترم دیگه طرف مادگیم سینی رو ای طرف جنگل هستینی پشت میخوام که همو هم بالایی هم جو آنم جو برم تماشا کنم تا من پری توریست هم توریست هم جو رفتستن من هم میگم برم اینجا انتن نیست خیلی تماشا کده اگر به شرط اونی که بالا برم در بالا انتن پیدا شوه افیر سر میتیم انشالله لایف سر میتیم با همه کس تماشا میکنیم که اگر نشید این ویدیو را میپرتم در یوتیوب تماشا کنی این تا وقت را گردی کن دخیرم میشده یعنی دیده بگم برای نهار رو تماشا کنی حلاوت بری گفتم که های اینا برای دروغ نگه یعنی همش خیلی سنگه یعنی که های مایده سنگ خمون داریم که نمیخری اینا اینجا انا ایش نه که بود دیگه نمودی انگورای اینا یادیده اینا ایش انگوری سفیده ایش انگوری سفیده نکیش نمیدونم چی خیلی مزاش کو سوزه بعد نیسته ایش دیگر نمود انگوره نکه ایوما چی ندیدم انگوره خمور خیلی چلیکه درست که توجیکستان خیلی ندیدن خیلی مایده تر با هست یک کلام ترک باشه الحمدلله پیششون کلام ترکش ایجور نمیشه دیگر جدا میشه اینجا بود هواش کمتر بود مطابقت نمیکنه نکی انگورشون سوز اینیم بیاد حقیقت اگر خیلی انگور نداره انگور تیفی نداره اینمی سور سیاه سفیده اینه ای باغه ولی من انشالله این روزی اجا دیگه هم چی هست باغ هست همجا کبرم یاد نسیفه شیندم مزاش شکله مزاش بسم الله این سه ولی در عباده کمیتر ابنیسه که انا کتی اختا ایشون میگوی نگیرتی سه و چیندی خوردی و نپرسیدی اگم کسا ای باقی اخت خشنگور گیفتی چیندی خوردی هیچ کار نپرسیدی تو چخه ایشونی و مالی انام خیلی کمیتر در ابنیسه ما بیاد نقل کنیم اگرش مور در کمیتر در برای تود منیسه اینجا اینیم سوی که هسته مثلا سوی هسته این نمیورم یکم کس نمیچنن تاج داخل میریزه میروه میپوسش کنه میگه برای خوردن مردم میسه ایو فقط برای امو زیبوگی خچون ای انگور برای چه اون پایانتر ده زاو دوران الحمدلله پیششون چی دوران پایان با چیا زاو دوران هم وینو میکنن وینو میخورن خیلی نمی راستی دیگر جای او دروج ولی کوچه اوجا شهرک شهر همون جایی که چی بار دیگر همون کراواتو مردم استراحت میکنن اون طرف
мешида ки видео бикунам, лекин видео дарози бад мешид. Ҳамин хотир дигар накам. ҳайбо мебинӣ, агар антенна пайдо шавад, баъд пахш мустақим сар метавам. Дигар чӣ гуфтам намедонам. Хай дигар чӣ гуман? Дар паноҳи Аллоҳ бошен. Ҳама касал бе инҷа нишон тумтум аввал. Бак полне худоҳофизӣ кинем. Инҷаро дидӣ? Ина. Инҷа хеле тамтмера, гуфтам ки ҷое гуфт меравем, хеле ряд дора, ина боғои ангурусту. Ина. Ҷака дидӣ? Ҷак шухруне? Офиси UFC. Я вақтам ҷо ҷорак ова буде, бароим ҷорак ой хая киприкчак пцинкника кадян. Майлиш хайр, тамошобинои обуначиҳои Эшони Халифа худоматон нигаҳбон бошад. Иншаалло ки видеои навбанав мешава. Худо хоҳад.